السلام وبركات عليكم ومرحبا بكم في السوسيال بالدارجة. دائما في إطار لا فورماسيون والكونتوني ديال الفورماسيون ديال لي اسيستون سوسيو في لي سبيتس، شعبة المساعدة الاجتماعية في المجال الصحي. اليوم إن شاء الله غادي نتطرقوا للسنة الثانية، يعني سمستر الثالث والرابع. نبداو على بركة الله. دونك كيف العاده بالنسبه للسنه الثانيه فيها جوج ديال لي سمستر الثالث والسمستر الرابع. كل واحد فيهم فيه 4 ديال لي موديول. بالنسبه للموديول التاسع سي تري امبورطون، كيهضر على لو كور ديال لا فورماسيون ديال لي اسيستون سوسيو. دونك فيه élément ديال الموديول الاول هو les concepts de base du service social، و l'élément du module الثاني هما les modes et techniques d'intervention du travail social. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لو كونتوني، نشوفوا اشنو هما لي بوين اللي كنقراوهم في هاد لي دو سوز éléments. دونك كنهضروا على l'histoire ou l'historique ديال service social، les missions ديالو، les principes ديالو، les modèles d'organisation ديال service social. كنهضروا كذلك على les principes déontologiques ديال la profession، les modes et techniques d'intervention au travail social، soit le case work ou le group work ou le service social de communauté، l'enquête sociale، la visite à domicile، les techniques d'animation de groupe، etc. دونك بالنسبه للموديول العاشر، دونك هو لو droit privé. فهاد l'objectif ديال هاد الموديول هو l'acquisition ديال les notions de base de droit de famille، droit social aussi تا هو. le volume horaire ديالو هو 80 ساعة. فيه le droit de famille، كنهضروا على لي سورس ديال لو دروا، كنهضروا على المارياج والشروط ديالو، كنهضروا على الارث في الشريعه الاسلاميه. بالنسبه للدروا سوسيال كنهضروا على تو سكي هو بصراحه لو كود دو ترافاي بلوس اللي كنقراو. كنهضروا على لي كونديسيون ديال الترافاي، لاميناجمون ديال لو طون دو ترافاي، لا sécurité sociale، le régime ديال les accidents de travail également. كنديروا également un autre élément، le droit international privé، la théorie ديال nationalité، les effets ديال nationalité، le contentieux ديال nationalité et la condition des étrangers au Maroc. بالنسبة كذلك le module numéro 11، environnement professionnel de l'assistant social. Donc pour ce module-là, l'objectif ديالو هو les notions de base ديال الماركتينغ social، le management et les gestions ديال les projets، comprendre les politiques sociales et connaître les principales structures sociales au Maroc. Surtout que l'assistant social كيدير بزاف ديال l'orientation او كيدير بزاف ديال لا بلانيفيكاسيون ديال لي زاكسيون سوسيال. دونك خاصو يكون عنده القابليه ديال انه يعرف اشنو هما المؤسسات اللي ممكن انه يدير معهم اون كومونيكاسيون ولا دي بارتناريا على قبل هادوك لي زاكسيون سوسيال. دونك ديجا كاينه في لو بروميير موديول لا كومونيكاسيون انستيتيونيل، فيها les mécanismes ديالها، البروسيسوس ديال la mise en œuvre de la communication institutionnelle، les différents types ديال correspondance ديال les correspondances administratives، les règles de rédaction de différents documents et actes administratifs، communication avec l'équipe، la hiérarchie dans le cadre intersectoriel، etc. ou كاين le sous-élément تاني les politiques et structures sociales au Maroc. Donc les grands traits de la politique sociale au Maroc, les principaux textes et supports juridiques de l'action sociale au Maroc, les structures chargées d'action sociale au Maroc, les conventions et traités internationaux dans le domaine social et les différents organismes internationaux à caractère social. Donc c'est Lina pour le module numéro 11. Le stage normalement كيكون في une structure soit sociale ou là une structure
hospitalière ou établissement de protection sociale. Donc, ça dépend de chaque ville. Concernant le semestre 4, euh, le module numéro 13, c'est un module majeur. بالنسبة للترافاي سوسيال فيه جوج ديال les objectifs primordiaux. La description de la typologie des actions et activités sociales et les principaux champs d'action de l'assistance sociale au Maroc et décrire les différentes démarches et procédures de prise en charge des clients du service social. Donc, toutes les démarches et procédures qui qu'on soit le service social préfectoral, soit les hôpitaux, soit les centres de rééducation par exemple كلشي هذوك les instituts اللي كيكون عندهم علاقه بالسيرفيس ميديكو سوسيال خاص كلشي les démarches et procédures ديالهم يكون l'assistant social عارفهم كاين par la suite les éléments ديال الموديول le sous-élément ديال هذا الموديول هذا les domaines d'intervention ديال l'assistant social voilà, donc les principaux champs d'action, l'administration publique, semi-publique, entreprises privées, les ONG, etc. كاين كذلك l'élément de module تاني. Donc, فيها la prise en charge de l'appareillage, la prise en charge pour les soins à l'étranger, les placements, le kafala, procédure de prise en charge au niveau des unités spécialisées. Donc, كلشي les procédures خاص l'assistant social يكون عارفهم. بالنسبة le module numéro 14, les mots de société et maladies à incidence sociale. عندها كذلك جوج ديال les objectifs majeurs. Identifier les spécificités des maladies et affections à incidence sociale et décrire les modalités de prise en charge des maladies à incidence sociale. Donc, فيها جوج ديال les sous-éléments. الأولى maladie à incidence sociale, الثانية les principaux mots de la société. دونك هنايا كيهضروا على لي سين كلينيك ديال لي مالادي ديجا بحال لو كانسير لي مالادي مونتال diabète insuffisance rénale les maladies cardiovasculaires l'hypertension artérielle l'handicap soit physique ou la mental tuberculose sida etc. دونك كنهضروا على كاع هذوك لي مالادي اللي كيكونوا coûteuses et très lourdes على l'individu et la famille. اشنو هما لي كوز ديالهم بيان سور خاصنا نعرفوا لي كوز اي لي كونسيكونس ديال هاد لا مالادي ونشوفوا كذلك لو رول ديال l'assistant social في لا بريفونسيون ديال هاد لي مالادي à travers l'éducation à travers التوعيه والتحسيس etc. كاينه également la prise en charge médico-sociale ديال هاد لي مالادي هادو. كاين كذلك لو sous élément ديال هاد لو موديول les principaux mots de société. Par exemple, le tabagisme, l'alcoolisme, toxicomanie, le vagabondage, chômage, la prostitution, la violence, la pédophilie, etc. Donc, كنشوفوا كلشي les mots ديال la société أو هادوك les phénomènes sociaux اللي كيأثروا على المجتمع ككل. اشنا هما لي ريزون ديالهم اشنا هما لي كونسيكونس ديالهم اشنا هو الدور ديال المساعد الاجتماعي في لا بريفونسيون et la réadaptation sociale. اشنو هما الفاعلين في هاد المجال هذا لا الدوله اشنو كدير لي او ان جي لي associations les assistants etc. Le module numéro 15 le droit pénal et criminologie. فيها également deux objectifs. Expliquer les différents mots de société dont souffre le Maroc et expliquer les fondements et les causes de la déviance et de la criminalité ainsi que les actions entreprises pour les corriger. Donc ضروري قبل ما نوصلوا لهذا الموديول خاص نكونوا déjà validina tout ce qui est psychologie sociale, psychologie, anthropologie de la santé, programme de santé également. كاين جوج ديال لي سو موديول في هاد لو droit pénal et criminologie. الاول هو droit pénal فيها اشنا هي لا جوستيس بينال في لو droit musulman اشنا هما لي conditions d'existence d'une infraction اشنا هي l'infraction pénale les conditions de la responsabilité pénale واشنا هما les causes et les conséquences ديال l'abandon des enfants
Ou pour le deuxième élément, la criminologie. La définition, les origines du crime, les grands courants de la criminologie. Donc, بزاف ديال المعطيات اللي عندها علاقة بلا criminologie. Et par la suite, كاين le stage ديال l'intégration, bien sûr, qui est un peu plus avancé. Là, le stage اللي كندار كتكون le volume كيكون le volume horaire ديالو 120 ساعة. Et voilà. الفيديو ديال اليوم وصل للنهاية ديالو، نتمنى انه يكون واضح ومفيد بالنسبة لكم. إلا عندكم أي تساؤلات، ملاحظات ولا تعليقات ما تبخلوش عليا، وما تنساوش تضغطوا على اشتراك وإعجاب للقناة باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى لكم نهاركم مبروك، نتلاقاو عما قريب.